ako karong ipadayon o pasabot ang atong Bible verse of the day. Matud pa sa Proverbs 28:13, gikinahanglan din nato ang pag kinibang dili pagtago og sala kay sa hidat kabirit his sin shall not prosper. So kinahanglan day ang matag usa ka nato dili kita magtago og sala. So walay tawo nga perfect makasala ta, pero sa panahon nga makasala ta kinahanglan dili nato taguan. So una kinahanglan atong i-confess ngadto sa Dios, ato nang itugyan sa Ginoo ang atong mga nabuhat ng mga kasalanan. So kinahanglan ato nang confess ngadto sa Dios kay ang Ginoo nagtagana siya o kapasayloan sa atong mga sala. Dahil ikaduha, forsaketh them. So, kinahanglan yun biyaan, hinulsulan ang mga sala. So nindot kay kung ato nang buhaton, atong isugid dayon atong hinulsulan ingon ang Bible, kaluy-an ta sa Ginoo. So gikinahanglan na gid nato ang kaluoy sa Dios para may tabo na so kinahanglan di ta magtago dayon atong ang iyong agpasaylo hinulsulan dayon maangko na nato ang kaluoy sa Dios. Thank you.